ঘণ্টা কয়েকের অপেক্ষার পরই পর্দা উঠবে 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্টে আবেগ উন্মাদনা একটু বেশি পাকিস্তানিদের, কেননা 29 বছর বিরতিতে কোনো আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজিত হচ্ছে দেশটিতে। এদিকে সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়নও তারা। এদিকে খেলা মাঠে গড়ানোর আগে ইতিমধ্যে দল নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ। এছাড়া সব দলের সম্ভাব্যতা নিয়েও কথা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল নিয়ে মত প্রকাশ করেন সাবেক পাকিস্তান তারকা কামরান আকমল। কাল পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশন শুরু। এই ম্যাচে পাকিস্তান জিতলেও সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা নেই দেখছেন না কামরান আকমল। পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠতে পারলেই হবে তা দলটির অনন্য অর্জন। অন্যদিকে ভারতকে দেখছেন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে হিন্দুস্তান টাইমসের এমনটাই জানান তিনি। আকমল বলেন, পাকিস্তানের দলটা এমন চললে চাঁদে চলে যাবে, না চললে দৌড় সন্ধ্যা পর্যন্ত হবে। আমাদের দলে বিস্তর ফাঁকফোকর রয়েছে, বোলিং বিভাগে অনেক সমস্যা রয়েছে, দলে স্পিনার নেই বললেই চলে, ওপেনাররা ফর্মে নেই। আমি জানি না এমন দল বাছার পেছনে অধিনায়ক ও নির্বাচকদের কি ভাবনা ছিল। পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড ও সেমিফাইনালে ওঠার কথা নিয়ে দেশটির সাবেক তারকা ক্রিকেটার বলেন, আমাদের চেয়ারম্যানও এমন একটি দলকেই অনুমোদন দিয়ে দিল, দেখা যাক কেমন খেলে। অন্যান্য দলগুলোকে অনেক ব্যালেন্সড দেখাচ্ছে, আমাদের পাকিস্তানের আরো ভালো দল বেছে নেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠবে। অস্ট্রেলিয়াকে হিসাবে রাখা মুশকিল, কেননা চোটের জন্য ওদের সেরা 5 জন ক্রিকেটার নেই। फिर भी वो कर गए हैं। 8-9 तक उनकी बैटिंग है। स्मिथ भी ठीक ठाक बैटिंग करता है। आज जो खेला कॉटन बॉल किया बाबर को, तो वो एक टीम बना के लाए। हमारी तरह नहीं है कि हर आईसीसी इवेंट से पहले 20 दिन पहले हम लोग टीम बनाए। साल 1.5 साल पहले टीम बनाई उन्होंने। तो इसलिए वो देखें पाकिस्तान में आकर डोमिनेट कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं हिंदुस्तान की तरह खेल सकते? कोई टीम हिंदुस्तान जाती है, वो मेंटली हार के जाती, हारी हुई होती है जब खेलती है, चाहे उनकी सी टीम हो, क्योंकि उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनका प्रोसेस बेहतर है। वो टीमें पहले बना के रख लेते हैं। हम टूर्नामेंट से 20 दिन पहले टीम बनाते हैं कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए। ऐसे टीमें कामयाब नहीं होती। अब अल्लाह करे हमारी टीम जो अनाउंस की हुई है ये अच्छा परफॉर्म करे, जीते चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। हमारी टीम इस कंडीशन को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकती तो फिर कब करेगी, कब जीतेंगे? नहीं तो ऐसे ही हर टीम हरा के जाती जाएगी। हमें जिम्बाब्वे वो हरा गई, बांग्लादेश वो हरा गई, न्यूजीलैंड ने 3 बार हरा दी है, ऑस्ट्रेलिया कई मरतबा जीत के चली गई, इंग्लैंड आती है तो वो हरा के चली जाती, T20 भी, वनडे भी। आप देखें कि 4 सालों के बाद इंग्लैंड से मैच जीते हैं हम लोग, होम सीरीज। वाइट वॉश हो रहे हैं हम अपने मुल्क में, क्योंकि हमारी जो अक्ल है, जो हमारा प्रोसेस है बिल्कुल ख़त्म हो गया। टैलेंट ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। मैं अभी डोमेस्टिक देख रहा हूँ, खिला रहा हूँ, टीम के साथ हूँ। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे चलाया जा रहा है। শিরোপা ভারতের হাতে দেখছেন কামরান আকমল। ওরা ফাইনালে যাওয়ার যোগ্য দাবিদার, তবে পাকিস্তানের উপর বাজি ধরতে পারবো না। ওরা যদি সেমিফাইনালেও উঠতে পারে তাহলেও বলবো যে অসাধারণ খেলেছে। পাকিস্তান যদি নিউজিল্যান্ড বা ভারতের মধ্যে কোনো এক দলকে হারিয়ে দেয় এবং তারপরেও সেমিফাইনালে উঠতে নাও পারে, অবশ্যই সেক্ষেত্রে ওরা সেমিফাইনালে উঠেছিল বলে আমি ধরে নেব, কেননা আমাদের কম্বিনেশনেরই এমনই হাল।